Hello. Me Jutisans editor Rama Ishwarlal Patakararia. Jutisans Aigunar. Audio news. Aigunar Askitenga. Namaskar. Call on the presentation audio news DA. Tala news umo Saurashtra College Munnal Manavar Sangam. Telepathy on the opening talk DA. Second part kanu KK Dinesh. Venkaya Telemeli DA. Teletumi Askidunu Aigirano. Elama Mukyankanu Ata Hinda Ikanjari Aviginu Pera Syrier Lagudua Govardhanan Sar Tenu Saviginu Scan Saurashtra College Munnal Manavar Sangha நிறுவன தலைவர் 30-35 வருஷம் தோன்றி தெளிச்சல்றியா தலைவர் பூரா அவிகணும் ஆమె ஆடியோ நியூஸும் ஏற்கனவே డీరాసి తెను అవిగిను అత మీరు క్వశ్చన్స్ అదాదు అవర మానవర్ను తెంక సార్బుగన్ మీ తెంక పుసంజారియా తెలగ తెను ఇవర్కను సంగుస్ మినిమింటి మెల్రాసి తెలతెను సంగను అస్కిదెను కళళ్ళువో 13/1/2024 தெற்கு பெருமாள் மேஸ்திரி வீதிமு போன்ற மஹால் தெல மஹால் நாவர்த்தி డీరాసి ప్రేమ్జీ హాల్ தேட் அவிகின் தெல மீட்டிங் சொல்வார் 10 மணி சலஞ்சாரியா தேட் மாணவர் நஷ்கி అవునో మనతే ఎంగ సార్బం మీ వెళ్ళి మెల్లరసి అస్కిదెనావో అత మోర క్వశ్చన్స్ కాయో మెనిమెనది so far चले काया अदावदु 4 मगुंडी सेप्टेंबर री सौराष्ट्र कॉलेज मुन्नाल मानवर संगम चले कायो मनते इवरनु पूरा केके दिनेश तेनु संगीतिरिया तेग तोडंदु अवर सारनु गोवर्धन सार तेनु संगंजारिया तेलमा मुदुल्ला क्वेश्चन कायमिनदी पर्पस ऑफ दिस 13th मीटिंग तेलपति कायमनत तेनु संगुना मिनी मेल्ल तेंगजोल तेलमामुस अंगुंड क्वेश्चन कायमिनिमेनदी तुमी मोट्टुम कागौची अविगिनु रिजिस्टर केन्नातगु इकदी होदेया इक कास कलेक्ट केरी एमामस्की थौरासी तेलेबुर काय मनत बेळितेनु संगुनो मिनिमेंति तुर सार्बगन मी मेल्लरिया तेनु संगन सो one by one question avayi telegатenu badil denu tumi kaidi question raise karna meni tumi moga direct gan mora whatsapp tumi likhwai audio sangeet hadduwai tele aviginu broadcast kerata mundadi kona tele aviginu konkajol badil khnai khadigiru that was ata sarnu govardhanan sar तेनु वटगेन्नो आवो मेनिमिंटी तेंगो बौलरस नमस्कार फिर मी बतकेरुस